जी अस्सलाम वालेकुम जी मेरे पाकिस्तानियों, मस्त मस्त पाकिस्तानियों। भाईजान आज तो बड़ा कमाल नहीं हो गया श्रीलंका में कि पाकिस्तान के कैप्टन ने टॉस जीत कर खुद बैटिंग करने का फैसला किया। हालांकि उस थोड़ी देर पहले बारिश हुई और उसके बाद भी बारिश का इम्कान था और हवा भी चल रही थी। तो माशाल्लाह तो पाकिस्तान तो बच गया कि बारिश हो गई और मैं जो है ना, इनको एक एक पॉइंट मिल गया। लेकिन अपने जो हमारे कप्तान हैं सलमान आगा साहब, उन्होंने तो लुटिया डबो दी थी खुद पहले बैटिंग करके। वैसे इन्हीं के यार मुझे ना कमाल ये टीम मैनेजमेंट है कि कैसे कैसे फैसले करते हैं ये कि जहाँ इनको आ, बाद में बैटिंग करनी चाहिए थी वहाँ पहले बैटिंग कर ली, जहाँ पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी वहाँ बाद में बॉलिंग की। तो कमाल के फैसले। अच्छा पहले तो ये ना मुझे ना, मैं सॉरी टू से मेरा कोई ज़हनी मसला है क्रिकेटरों के बारे में कि मैं एक बेस्ट दौर का छोटा सा क्रिकेटर हूँ। बेस्ट दौर के जो पाकिस्तान के बेस्ट दौर के 90s की जो टीम थी उस दौर का मैं खुद भी क्रिकेटर हूँ। थोड़े से पाकिस्तानी प्लेयर के साथ कॉलेज लेवल पर या क्लब पर खेला हूँ जो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बने। तो मुझे वो जो स्टैंडर्ड है ना वो नहीं छोड़ता। तो मैं पाकिस्तान की जो भी टीमें पहले से उससे पहले या उसके बाद आज तक बनती हैं तो मैं उससे कंपैरिजन करता हूँ, उस दौर के जो टैलेंट से कंपैरिजन करता हूँ कि कितना टैलेंट था हमारे पास। मुझे याद है कि मैं कह सकता हूँ कि जी के चार चार ओपनर, चार चार वन डाउन, टू डाउन, थर्ड डाउन, छठे नंबर पर खेलने वाले, कई स्पिनर, एक ही स्पिनर नहीं कई स्पिनर, कई फास्ट बॉलर, कई मीडियम फास्ट बॉलर, हमारे विकेट कीपर बहुत से होते थे। तो वो सारे ही माशाल्लाह टैलेंट में वो एक दूसरे से बराबर थे। 19-20 का फ़र्क होगा लेकिन सारे भी, यानी कि उस वक्त हमें कोई इतनी बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती थी कि बेहतरीन टीम सेलेक्ट करने के लिए। बहुत से लड़के थे, बहुत अच्छा कंपटीशन था। लेकिन अब लगता है जैसे रेलू कट्टे हम डाल देते हैं टीमों में, और ना उनकी बॉडी लैंग्वेज है क्रिकेटरों वाली, और ना वो अपनी बॉडी से लैंग्वेज से क्रिकेटर लगते हैं और ना ही वो अपनी परफॉर्मेंस से क्रिकेटर लगते हैं। तो ये सलमान आगा का जो डिसीजन था मुझे नहीं हज़म हो रहा, और बाकी लोगों को भी जो 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 क्रिकेटर समझने को भी हज़म नहीं हो रहा। और रमीज़ राजा ने इस पर तनकीद की है, मेरे एक सीनियर हैं यास खान साहब, उन्होंने भी इस पर तनकीद की है। दोनों की तनकीद बड़ी वैलिड है कि बारिश हुई है उससे पहले और उसके बाद फिर बारिश का इम्कान है, हवा भी चल रही है, तो खुद बैटिंग का डिसीजन आएगा। इसमें आपके जो कोच हैं वो भी शामिल होंगे। हमारे कोच जो है बड़े अच्छे डिसीजन कर रहे हैं माशाल्लाह। उनकी डिसीजन की किसी को समझ नहीं आ रही ना कि जो बाबर आजम है उसको कहाँ बैटिंग करवानी है, कहाँ उसको बैटिंग करनी चाहिए, उनको समझ नहीं आ रही कि बाबर आजम का कैलिबर क्या है। बाबर आजम T20 में वन डाउन से नीचे उसको सूट ही नहीं करता, ना टीम को सूट करता है ना बारह आजम को सूट करता है। जो है मैक्सिमम वन डाउन, इससे नीचे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबर आजम की जगह हमेशा ही जो है ना वो ओपनर रही है। उन्होंने जो परफॉर्म किया है वो भी उन्होंने एज ए ओपनर किया है। जब उसके उनको स्ट्राइक रेट बढ़ाने का जो ये उसको मैं क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ, उनको ये जो खप डाला गया है उसके बाद उनकी बैटिंग का टेक्निक का बड़ा वर्क हो गया ना, उनका कॉन्फिडेंस का मेन कॉन्फिडेंस का बड़ा वर्क हुआ है। तो इसमें हमारे कोच साहब भी शामिल हैं, हम लोग सब शामिल हैं, एज ए कौम भी हम शामिल हैं कि हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला बाबर आजम पर, उस बैटिंग टेक्निक का बड़ा कर दिया। अच्छा इसमें एक किस्सा है कि जो बारिश हो रही है और टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का, ये एक बार ये खमियाजा 99 वर्ल्ड कप में भी भुगत चुके हैं जब वसीम अकरम कप्तान थे। तो फाइनल में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बारिश हुई थी 2-3 घंटे पहले, तो उन्होंने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पाकिस्तान मैच हार गया था और काफ़ी उस पर जो है ना क्रिटिसिज्म हुआ था। तो मुझे याद है कि उसके बाद लाहौर में काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, खालिद महमूद साहब चेयरमैन थे। तो हमारी डिमांड जर्नलिस्टों की, स्पेशली मेरी डिमांड थी कि जी कि इस ब्रीफिंग में जो है ना वो वसीम अकरम खुद आएँ और यहाँ जो है ना वो आएँ मोइन खां, ठीक है, जो कैप्टन वसीम अकरम थे, वाइस कैप्टन मोइन खां थे। तो मैंने उस टाइम को कहा भी चेयरमैन साहब को कि जी कि मुझे वसीम अकरम हम चाहिए यहाँ पर ना, क्योंकि इसलिए कि मैं उनके साथ खेला हूँ, तो मैं भी उस
सतह पर उनसे डिबेट करना चाह रहा था कि आपने क्या फ़ैसला किया है। एनी हाउ वहाँ पर उन्होंने जो है ना, ये दोनों नहीं आए तो सेक्रेटरी वक़ार थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, तो वो उन्होंने हमें ब्रीफिंग देनी स्टार्ट की। तो मैंने उनको जो है ना वो बात पूरी नहीं करने दी उनको, कहने के मेरी वो जज्बातीपन था एज ए क्रिकेटर, और एज ए सहाबी तो मुझे उनको टाइम देना चाहिए था कि वो अपना मौक़ा पेश करते, लेकिन मैंने उनको दरमियान में टोक दिया। मैं कहा वक़ार साहब, मैंने उनको लफ्ज़ बोले थे, मैं कहा वक़ार साहब ठीक है, आपने 2 टेस्ट खेले हुए हैं, और मैंने भी क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट और यूनिवर्सिटी की लेवल की वो क्रिकेट खेली है जो पाकिस्तान लेवल की क्रिकेट होती थी, ठीक है। तो मैं कहा वक़ार साहब किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, मैं उनको ये लफ्ज़ बोले, मैं वक़ार साहब किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ठीक है बारिश हुई, विकेट पर टॉस जीत कर खुद बैटिंग कर ली जाए, और जो रिजल्ट आया तो ये आना ही था ना। तो यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई और नेक्स्ट डे हाल में वो साहब को चेयरमैनशिप से हटा दिया गया ना। तो ये जब बारिश हो और आप इस तरह की हरकतें करें तो फिर नताइज भी ऐसे ही आते हैं ना। तो सलमान मुझे आज सही तरह मैंने जो है ना उनको देखा कि जी हाँ हमारा कप्तान कौन है। मैं हमेशा मिक्सअप करता था सलमान आगा और साबदा फरहान। यार सॉरी टू से अगेन, मैं माफ़ी चाहूँगा। मुझे तो आपके जो कैप्टन है उनकी तो बॉडी लैंग्वेज लगती नहीं है, लैंग्वेज लगती नहीं कि वो एक क्रिकेटर हैं, और मुझे नहीं पता उनकी किस बेस पर उनको कैप्टन बनाया गया ना। आई हैव नो आइडिया। और क्रिकेट बोर्ड का बहुत सा हाथ है इस टीम को लंगड़ी लुली टीम को ख़राब करने में। मज़ीद ख़राब किया कि पिछले 2-3 साल में बहुत से कप्तान चेंज किए, तो उससे भी प्लेयर का जो है कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है ना। तो अच्छा जी, अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं, शहीनशाह अफरीदी। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि शहीनशाह अफरीदी का जो है ना वो बॉल विकेट पर पहुंच नहीं रहा। मैं उनको नीदरलैंड से, बल्कि उससे ही पहले जो वर्ल्ड कप से पहले कई मैचेस हुए हैं, मैं उनको जज कर रहा था, तो उनका बॉल ही वहाँ नहीं पहुँच रहा ना। अब मुझे नहीं लगता, तो कहते तो यही है जी कि वो इंजर्ड थे, इंजर्ड के बाद उनकी रिकवरी नहीं हुई प्रॉपरली। लेकिन ये भी फैक्टर था कि जब उनको कैप्टनशिप दी गई, जो कि नहीं देनी चाहिए थी उस टाइम, उस कंपनी बहुत यंग थे, बहुत जल्दी थे वो, उनको इतनी जल्दी वो नहीं देनी थी, यानी दे दी गई, फिर उनसे ले ली गई कैप्टनशिप। तो लुक लाइक वो गमज़दा हैं, रंज में हैं, और उसके बाद मैंने उनकी कभी भी बॉल में वो नबी तुली स्पीड और वो स्विंग कभी नहीं देखी ना। अब नया जो चीज़ सामने आई है, पता नहीं, मुझे नहीं पता बासत ने वो बात जज्बात पे क्या दी है, या उन्होंने वाकई इल्ज़ाम लगाया कि जी के जो है ना ये शहीनशाह अफरीदी डेलिबरेटली जो है वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर रही। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। तो क्रिकेट बोर्ड को इस पर जो स्पेशल सेशन कमेटी है, कोच हैं, कोच का तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि कोच तो मुझे लगता ही नहीं है वो क्रिकेट टीम के कोच हैं या क्रिकेट के कोच हैं। वो हो सकता है कि वो एक काइंड ऑफ कि जो बॉडी लैंग्वेज है, फेस रीडिंग करूँ तो वो क्रिकेट के कोच नहीं है। मैं कुछ और कहना चाह रहा था, मैं कहा यार नहीं यार बहुत ही गैर मुनासिब हो जाएगा, आई शुड नॉट गो इन द इमोशन। तो मैं यही कह रहा हूँ, जो मुझे क्रिकेट के कोच नहीं लगते, तो मेरे ख्याल में फ्यूचर में उनके बारे में मेरे को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैसला करना चाहिए कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है क्रिकेट टीम के कोच हैं या क्रिकेट के कोच है ना। तो शहीनशाह अफरीदी वाला जो मामला है वो बड़ा सीरियस है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और सिलेक्शन कमेटी को इस पर बहुत ज़्यादा आंख रखनी चाहिए। स्ट्रांगली कीप आई ऑन हिज परफॉर्मेंस, हिज बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग अ बॉलिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये एलिगेशन बहुत बड़ा है जी। अब नेक्स्ट मेरे जो प्लेयर हैं वो हैं शादाब रियाज साहब। शादाब रियाज साहब माशाल्लाह, आई थिंक मुझे याद नहीं पड़ता वो 2017 था कि 2019 था, कि जिसमें उसमें युवराज सिंह का जो लेग फोर था उस पर अपील की थी, उस पर उन्होंने सरफराज ने रिव्यू लिया था, तो वो रिव्यू साबित हो गया था और युवराज आउट हो गए और पाकिस्तान वो जो है ना वो फाइनल जीत गया। तो सिंस दैट डे मुझे लगता है कि शादाब उसी अपील पर, उसी एबीडब्ल्यू पर वो अब तक कि वो पिछले 5-6 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। हालांकि उनकी बॉलिंग में पहले ही ऐसी कोई स्पिन बॉलिंग में वो करते हैं, लेग स्पिनर हैं, रवायती लेग स्पिनर कभी ऐसे नहीं होते, उनका लंबा ब्रेक होता है।
اور اس میں ہمارے پاس عبد القادر کی مثال ہے، یش شاہ کی مثال ہے، دانش کنیری کی مثال ہے، بہت سے لوگ جو لمبا بریک کرتے تھے، تو ان کا لمبا بریک کیا کہ ان کا آدھا بریک بھی نہیں ہوتا. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کی جو گلی کتنی اسٹرانگ ہے، ان کی لیگ بریک کتنی اسٹرانگ ہے. نو، میرے لیے ان کی کوئی اسٹرانگ نہیں ہے. یوز ٹو بی ہی واز گڈ فیلڈر ٹو. ان کا جو کیچ ہے کبھی نہیں بھولتا جو انہوں نے گنگولی کا پکڑا تھا عامر خان کی بالنگ پر. تو لیکن اس کے بعد ان کی فیلڈنگ بھی کافی جو ہے بڑی افیکٹ ہوئی ہے، بڑی ناقص ہو گئی ہے، بڑی کمزور ہے. اور ساتھ ان کی بیٹنگ بھی بس ٹھیک ہے، وہ سم ٹائم ایک آدھا سلاگنگ کر دیتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ بہت زیادہ یوزفل ہیں پاکستان کے لیے. نہ تو اتنے اسٹرانگ بیٹسمین ہیں. میں جو مثال دینے لگا ہوں ابھی تو میرے ذہن میں وہی مثال آ رہی ہے، حالانکہ وہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے. رزاق کی بات کروں گا، رزاق کی میڈیم پیس بالر تھے، یہ اسپنر ہے، کوئی اس طرح کا کمپیریزن نہیں بنتا. چلے بیٹنگ کا کمپیریزن ہم کر دیتے ہیں. اب دیکھیں بیٹنگ جو رزاق کی تھی وہ بھی ہی واز آل راؤنڈر. ان کو بھی بیفور ٹائم ریٹائر کر دیا گیا تھا. ہی کین پلے لانگ کرکٹ اینی ہاؤ. تو رزاق کی بیٹنگ شاداب سے کمپیئر کر لیں، زمین آسمان کا فرق ہے. ان کے جو آل راؤنڈر ہوتے ہیں وہ رزاق جیسے ہوتے ہیں، عمران خان جیسے ہوتے ہیں. میں وسیم اکرم کو بھی چیلنج کر دیتا ہوں ایک آل راؤنڈر. ان کی بیٹنگ میں کہوں گا اس سے بہتر تھی شاداب سے. مجھے ابھی کوئی ایسی اسپنر کی وہ مجھے پاکستان سے یاد نہیں آ رہا کہ پاکستان میں کون سا ایسا اسپنر تھا جو کہ اچھی بیٹنگ نہیں کرتا تھا. چلے جی قادر کر دیتے ہیں. جی قادر نے اس کو کوٹنگ اور چھکے مارے ہوئے ہیں ورلڈ کپ میں. تو اور بھی کئی جگہ قادر نے جو ہے نا، عبد القادر لجہ نصیب کو، ان کو بڑے عظیم بالر بھی تھے، بڑے عظیم انسان بھی تھے. میرا ان سے اچھا انٹریکشن تھا ڈیورنگ صحافت. تو وہ بڑے اچھے یوزفل بیٹسمین بھی تھے. تو شاداب تو ان کے قریب نہیں آتا. تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اچھا. دوسری بات یہ جو آخری بات کروں گا کہ اگر آپ یہ کہیں جی کہ آپ یہ بڑے آرگنائز کیمپ لگا کے جو ہے نا وہ ٹیم جو اچھے پلیئر نکالیں گے، نہیں. جب تک آپ کا گراس روٹ لیول پر آپ کے گلی کوچوں میں، محلوں میں، چھوٹی چھوٹی گراؤنڈس میں، گلیوں میں آپ کو کرکٹ کھیلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی یا ہاکی کھیلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. میں بات کر رہا ہوں گلی محلوں کی، گلیوں میں چھوٹے چھوٹے جو غریب ایک علاقوں، چھوٹے غریب علاقوں میں، جہاں بھی کہہ لیں شنو سے غریب علاقے سارے ایک جیسے ہیں، جہاں بھی وہ پراپر فیسلٹیز نہیں ہوتی، بڑی گراؤنڈ نہیں ہوتی، چھوٹی گراؤنڈ ہوتی ہیں. وہاں بھی اگر آپ کو وہ ہاکی یا کرکٹ ہوتی نظر نہیں آتی، جو کہ ماضی میں 70s میں 80s میں آیا کرتی تھی، تو وہاں پر تب وہ بڑے اچھے کرکٹر بھی نکلتے تھے، بڑے اچھے ہاکی پلیئر بھی نکلتے. جب تک آپ کی وہ کرکٹ ایسی نہیں ہوگی، آئی وانٹ ٹو سے کہ جب تک آپ کے کرکٹ کا جنون اور ماس لیول پر، یعنی کہ جیسے ایسے کریں کہ آپ کی 25 کروڑ کی آبادی ہے نا، تو 16 کروڑ بندے کو کرکٹ یا ہاکی کھیلنی چاہیے، تبھی آپ کو ملیں گے. جیسے کہ انڈیا میں ہو رہا ہے. انڈیا میں آج پلیئر کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ ان کا دیکھیں، ان کا سیٹ اپ بھی دیکھیں، اور اس کے نیچے بھی دیکھیں. ان کی اسکول کرکٹ دیکھیں. ایک دور تھا ہماری اسکول کرکٹ بڑی اسٹرانگ تھی. ہم لوگ بینکوں کے ساتھ اسکول مسلم ماڈل لاہور جو اس کی ٹیم تھی، وہ بینکوں کے ساتھ، لوکل بینکوں کی ٹیموں کے ساتھ کھیلا کرتی. پی آئی کورٹس کے ساتھ ہم لوگ کھیلا کرتے تھے. یہ ہمارا معیار تھا. مسلم ماڈل اسکول، ہائی اسکول اردو بازار میں بہت سے پلیئر، طلب مرزا، مدثر نظر، عظمت رانا، یونس احمد، بہت سے پلیئر نکالے ہیں. سلیم ملک بھی آئی تھنک مسلم ماڈل کے ہیں، یا ساتھ ہمارا اسکول تھا سلیم ماڈل. یہ پلیئر مسلم ماڈل نکالے ہیں. اور اس ٹائم ایک بڑا اسٹرانگ اسٹرکچر کا اسکول کا. اگر کرکٹ بورڈ کو میری ہیلپ چاہیے اس بارے میں، اسکول کرکٹ کے بارے میں، تو میں ان کو ایڈوائز کر سکتا ہوں. ان کو میں سیٹ اپ دے سکتا ہوں جو میں نے دیکھا ہوا ہے خود کھیلتے ہوئے، کہ وہ کیا کون وہ لوگ انوالو تھے. میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے کرکٹ بورڈ میں رکھا جائے، آپ اپنی ٹیم بنائیں، لیکن ان کو میں ایک وہ چیز دے سکتا ہوں کہ جو میں نے دیکھی ہوئی ہے، تو اس کو لے کر وہ آگے چل سکتے ہیں کہ اسکول کرکٹ کیوں اسٹرانگ تھی اور کیا چکر تھا. ہیڈ ماسٹر انوالو ہوتے تھے، سارے اسکول ہی آلموسٹ انوالو ہوتے تھے، سارا لاہور کے سب اسکول نا. تو ایک بہت اچھی ان کی اسٹرانگ ٹیمیں ہوتی تھیں. تو جب تک میرا لباب یہ ہے، جب تک آپ کی کرکٹ اور ہاکی یہ گراس روٹ لیول پر، بڑی لو لیول پر جنون کی حد تک نہیں کھیلی جائیں گی، یہ آپ لوگ اچھے کرکٹر پیدا نہیں کرو گے. انڈیا کا اس ٹائم جو ان کو ایڈوانٹیج کیا ہے اس ٹائم کی کرکٹ حالی گلی محلہ میں ان کے چھتوں پر بھی ہو رہی ہے. ان کے بچے چھتوں پر بھی، جو جیسے ہم لوگ بھی چھتوں پر کھیلا کرتے تھے، کبھی ٹینس بال سے، کبھی کاک بال سے، کبھی ہم کرکٹ بال وہ ساکس میں ڈال کر وہ ہینگ کر کے تو اس کو بلہ سیدھا کیا کرتے تھے. تو یہ جنون تھا.
کبھی ہم چلے جانا کہ گلی محلے میں ہی آ جاتے وڈ کیپر. میں وڈ کیپر تھا, بیٹسمین تھا مسلمان اسکول میں, اسلامک سیول لائن میں اور پنجاب یونیورسٹی میں. تو میں اپنے جو ہے پارک میں یا اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ میں گلوز پہن کے, کیپنگ گلوز پہن کے, تو میں کیپنگ کیا کرتا تھا. بال زگ زیگ مارا کرتا تھا, ادھر سے مارا تو ادھر سے جا کے پکڑا. اس کے اپنا میرا جو فٹ ورک ہے کیپنگ کا وہ ٹھیک کرنا, اور اپنی جو آئی سائٹ ہے اس پر بال پر فوکس کرنے کی, جو اسے کہتے ہیں ہم کیپ آئی آن دا بال, تو وہ ہم کرتے تھے. تو دبا میرا یہی ہے کہ جی جب تک آپ کی کرکٹ گلی محلوں میں جنون کی حد تک نہیں ہوگی, آپ جتنی مرضی اوپر کے لیول پر جو ہے نا وہ کرکٹ کو آرگنائز کر لیں, آپ کو اچھے کرکٹر نہیں ملیں گے. اسی کے ساتھ اللہ حافظ.